पिरोळ मतदारसंघ बेतकी खंडोळा जिल्हा पंचायत निवडणुकेक आयज हांव सुनील जल्मी सरपंच ग्रामपंचायत भोमा इंडिपेंडंट उमेदवारी भरपाचो हांवें आयज श्रीफळ आमच्या मल्लिकार्जुन देवाक म्हणजे ग्रामदेवजी सात्विक आनी ईश्वर महादेवाक श्रीफळ दवरून आज डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक सुरवात केलेली आसा। आयज जी बेतकी खंडोळा जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा ते निवडणुकेक हांव अपक्ष म्हणून उमेदवारी आज भरपाचो हांवें निश्चय केल्लो आसा। ही उमेदवारी लडपाचो इतलोच कारण की गांवांत हांव 2007 सरपंच पदाचेर हांव निवडून आयलो। तेव्हा पासून हांव गेली 3 टर्म सरपंच म्हणून भोमडकोण पंचायतीन काम पळयलें, एक टर्म उपसरपंच म्हणून काम पळयलें। काम करता आसतना इतर भागासून बेतकी खंडोळा तीव्र वर्ग पंचायतीन खुबशे कल्चरल एक्टिविटीजांक फंक्शनाक वयता आसतना लोकांची एक अपेक्षा आशिल्ली आनी आयज हांव इंडिपेंडंट रावपाचो एकूच निश्चय इतर भागाचे म्हाजे सगळे मित्र मंडळी पंच सदस्य यांच्यासून एक विचार म्हाज्या मनान घातलो। कारण सुनील तुवें आमच्या गांवांत सुद्दां काम करपाक सुरवात केली आसा, फुडें सरपाक जाय हे दृश्टिकोनातून तेंचो सगळो आदार घेवन आयज जिल्हा पंचायत निवडणूक लडपाचें ठरिल्लें आसा। हे निवडणुकेक म्हाका हांवें प्रत्येक घरांत म्हाजो संपर्क सादलो। हांव इंडिपेंडंट उमेदवार सद्दां गेले 10 दीस जाले हांव मतदारसंघांत बेतकी खंडोळा वाठारांत भोंवता आसतना सगळ्यांचो म्हाका बरो प्रतिसाद आसा। त्या प्रतिसादाक आयज हांवें श्रीफळ दवरून सुरवात केल्ली आसा। डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक कमी दीस आसल्या कारणान सगळ्या मतदारांनी हांव मतदारा कडेन मागता जिल्हा बेतकी खंडोळेच्या सगळ्या मतदारां कडेन म्हाका प्रचंड बहुमतांनी ह्या वाठारांत काम करपा खातीर संदी फावो करून दिवची आनी लोकांची जी विचार आसा डेव्हलपमेंट वर्क इतर युवा वर्गान कल्चरल एक्टिविटीजांक आमकां काम करपा खातीर तेंच्या वाठारांत एक संदी फावो करून दिवची आनी मतदार म्हाका दितले अशें हांव आशा बाळगितां। आनी सगळे देवदेवताचो आशिर्वाद घेवन आयज हांव डोर टू डोर कॅम्पेनिंग। तुजो मेन अजेंडा कितें आसा? मेन अजेंडा म्हणल्यार आयज जो बेतकी वाठार जो आसा डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टिकोनातून खुबसो फाटी आसा। जशें युवा वर्ग जे युथा खातीर नोकऱ्यो प्रदान करून दिवपाक युवा वर्गा फाटल्यान ज्यो बाकीचे कल्चरल एक्टिविटीज स्पोर्ट्सा खातीर म्हणटाका कल्चर ज्यो आमचे पिरोळ मतदारसंघ एक कलाकाराची खाण जावन आसा। जे खुबशे कलाकार तांकां बरी बरी व्यासपीठां निर्माण करून दिवप, बाकीच्या क्षेत्रांची आडी अडचणीन कामां उरलेली ती हांव फुडें व्हरपाचो सगळ्या मतदारांक। आज तुज्या बरोबर मोठ्या प्रमाणात युवा वर्ग आसा, सो युवा वर्गा खातीर स्पेशल अजेंडा कितें आसतलो? युवा वर्गा खातीर स्पेशल अजेंडा आयज युवा जेन्ना आफ्टर एज्युकेट जावन युवा वर्ग सगळ्यांक एक आसता की आपणाक बरी नोकरी मेळची आनी स्वता स्टेबल आपल्या पांयाचेर जावप हो म्हजो मेन अजेंडा आसतलो। जे युवा वर्ग आसा तांकां नोकरी संदर्भांतूय सहकार्य करपाचें। जो मनीस भुरगो वेवसाय करता तांकां बरे तरेचे सरकारा माध्यमांतून तांकां गायड करून तांकां आपआपलें स्थान करून दिवपा खातीर हें म्हाजें कार्य आसतलें। The voice for corn.